रजा विजयिंग मंत्री विजयिंग विचित्रा और चित्रा पदे और दादा का उधर तो साइड विजयिंग मंत्री विजयिंग मायना मंत्री होने है ना क्या बात है हाथ आगे दिए शब्द आराम से विजय को रानी आरो हवा हर हवा आज कत आनंद दिन मोर मरमार पुत्र विश्वजित हब आज रत्न राजसिंहासन अधिकारी मंत्री और सेनापति राज्य चारिफाले हुमाय দিয়া আজিৰ পৰা এই মৰণৰ ৰত্ন ৰাজ্য হব বিশ্বজিত এই ৰত্ন ৰাজ্য আজি বিশ্বজিত শাসন কৰিব আমি এনেতে ধনীৰ বাবে বিজয়সিংহ নিকা আমি নিকা বিজয়সিংহ আমি বিজয়সিংহ আমি নাই 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 বীৰসিংহ ভাল মহাৰাজ क्या प्रधान महाराज के आदेश दे है यदि कोरियो करे विजयसिंह आदेश दे है करे काम यार उचित विचार करी हैनागति मातियाना कुलंगार पुत्र विश्वजित पुत्र हलेउ क्षमा नकरी आदि भाल महाराज इसे हमें जाए मोर पुत्र विश्वजित दादा क्षमा करो दादा क्षमा करो एक दिला विजयसिंह पुत्र এনেতে বীরসিংহ বিশ্বজিত লৈ প্ৰৱেশ কৰে আইলা বিশ্বজিত বীরসিংহ বিশ্বজিত নাই লৈ আইলা বিজয়সিংহ নাই বিশ্বজিত বিজয়সিংহ বিশ্বজিত ব্রাহ্মণ এই ব্রাহ্মণ যে কোন হনিয়ে হয় ব্রাহ্মণ রূপ নাই নাই এই কপি বিচিত্রা বাসা 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 বিশ্বজিৎ বাসা মোর মুকুল মাঝে যাবা চিত্রা দাদা 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 পিতা মারে পিতা পিতা হে একবাৰৰ বাবে মই আপোনাক দাদা দাদা ক্ষমা কৰক পিতা দাদা ক্ষমা কৰক পিতা এইবোৰ সকলো চালনা দাদা দাদা দুখিত পিতা বিজয়সিংহ চিত্ৰা কেনতে পিতা মই বনলৈ যাম